Dobar, dajte vam novото video. A danas kad igramo na poznate igre, nekako ne znam kako se pak ja igrame. Što pričaš? Si ga kjer su kući. Sad će igramo tanči. Igra deka mi je uba. Će igram deka mi je uba. Gotovo izgubiš nas. Brzo, ajde trčaj. Trčaj. Ne, dajte nam se toliko spomenuti, znači moramo nije da pobedim. Yes, pobedit me, zna da vam je pobedam. Tako, postavljam ki igram igrata. Sad neko drug šo znam, miliče дека je jak. Šo повторно изгубих. Пау! Айде, брате, значи много ми изгледа дека ми е як братот. Знаеш, брат, колко е як. Те реши в брачка. Да, брат, сакам. Фала. Шо, брат? Шо покажеш? Зело, замласти се. Е дебилов неясно. Шо ме кам... Брат, той да играва, дебилов. Айде, побрзай. О, дебелче, знаеш дека ќе изгубиш. Дека си дебел. Зато пришти да... Ти си ти. Не само ти. И аз си дебелио. Ајде, дебели, побрзај. Също не можем да играм ова игра. Сега не знам која да ја играм, зато ја мислам да играм с лактира. И знам дека ми е намилен да играм. Зато с лактира ќе играм. Как? Kako bi znaš da treba vrati? Ili druge? Koje?
Aj, slaktera, uči se. Te ne su kuće slakterča. Gledamo video. Ето така. Мислям дека треба да се гледаме во наредното видео утре. Чао! Па-па!